Luto kami guys ng karne sa taas ng tubig. Yan yung lulutuan namin, no. Yan sa loob. Bumabaga. Grabe ang baga na. Birthday ni Pare Abdallah. Sap-sap ni Ara. Birthday Meg. Merci, Meg. Luto kami ka karne ka karop. Itangan naman ka sibuyas, oh. Badin. Yalla. Ang labas sarap ba yun? Amon. Yun my birthday guys, no? So birthday. So ito sa guys, oh. Dinghati lang namin kasi gutok. Araw, pula-pula pa, oh. Pwede din to kainin na ano, ganito. Ilaw. Pero mas masarap pag ano. Masarap pag iluto mo doon. Gainom ko di katubao, ah. Oh. Yan, tuba. Siyempre. Tagay naman sa katuba. Tagay. Tapos mamulutan ka dyan. Chip koko. Dulumaw. Tiyo mo di. Dulom. Saan tinapayo na napay kagaya, no? Gwapo dito tayo may mga turutambukin man, Meg. Pagtik namin to. Wala. Yan ang ano, yung mga bisita. Yalla, happy birthday. Yalla ya Gigi. Happy birthday to Mr. Happy birthday Mr. Abdallah. Merci, Meg. Merci, June, Dante, Gigi, Michelle, Mira. كله هيدا ميرسي. شو فايدة؟ جول ما بقى تحط بهارات ولا بهارات. هيدا بيروح طعم مثل اللحمة، صح؟ مزبوط؟ Ay sus, kadugay nga mga kantada po. Umaga pa na dyan. Oh, may handa si Pare Abdallah. Huh? Pansit. Pansit ang handa ni Pare Abdallah. Testing aja, Namet. Init pa, bago ka mapasok ko. Ay, sus. Init lagi. Hindi mainit, oh. Balan ka na gid. Ganda, no? Ano sa mo? Ano, matuwa ko. Hindi yan ano, ah. Ikago ka video tayo. Di, talaga bla di. Dilagay ko. Kunti lang naman yun, no? Bino yan sa atin. Testingin bla. Sarap yan. Budka ang ano ba? Inumin mo at tapos ganyan mo. Sarap. Min na. هيدا ليجي بده شوي بس بده شوي لا دغري بالسكينه بلا بشيله Sarap. Yalla. Mudi.
يلا اكيد اطيب. Mangya ka ba rin? Bakit ako pang langya? Ano? Bakit ang lasa? Pangit og lasa. Ang sarap ng arak yan. Grabe, oh. Ano siya ka ng lang-halang. يلا Padal. دانتي Lahan na mabado hay da bread. Bas hay da hay. Wala sabaw? Wala sabaw, Dante? Thank you. Wala sabaw? Tingnan mo di puti. Puti, di ba? Lagyan mo ng tubig. Magjiko. Dandahan lang nga kasi mag-orasyon pa ako eh. Gawin kong puti yan. Punuin mo ha. Saglit-saglit eh, mag-orasyon muna ako. Okay? دانتي هذا جاتو جاتو. Eh, دانتي يلا يلا yala, yala. Dito sa loob. Happy Happy birthday! Wala kabot. Sindi, sindi. Happy. Lukat. Nabatok na. Yan na, make a wish. Make a wish. Wish. Yan eh, hon. هيدي يا بدي بيبي بس يكون هيدا جول. ميرسي ميرسي ميرسي. Yay! Happy birthday! My Carney! يلا It's Tybin! يلا. Yummy. Baka yan. Baboy. Baka. Baboy gali. Baboy ang makaan. Wala. يلا بلشوا يلا. May baraha ako. Tilawin niyo bala. Kertek namit. Namit pa sa imo. يلا. Happy birthday Showcase. to هون هون. you. Pati ka na dyan, may magic ko dyan. يلا. Wala man i-chlorine. Dala di. Kasi parang Clorox. Clorox ka dyan. Yummy. Wala Pepsi o sa mga bala. Pati ba yun? Sabon yan. Mainit na di dyan dakalan na. Siyempre, mga hot kami mo. Wala si John. Dyan pa eh. Wala si John. John na walang malay. Uy, nga nilagay nyo dyan. Hilaw pa yan, lutuin pa yan. Ano? Ano? Ang gano'n na wala. Kain na. Kain. Kana tayo ano? Sarap ng birthday ni Abdallah. Oh. O dapat may Pepsi kita dyan. Meg! Oh, doon. Hintay the birthday. Ngalait. na yan? مثله مثله يلا. Ganun na yan? Para init pa ba? ميرا. Guwapo tayo. May limon po dyan. Hot limon niya, Abdallah. يلا مستر تعال. Amod eh. Damo bisita. عمودي قري. Taga ano pa? Taga iban pang lugar. Yan lang. Ganda, dapat maliit yung pinggan mo. Ano malaki? يلا. Yung Ela, silo Meg. يلا. Ano ba duhot? Ay da, لا بعد. ano gani? Ang يلا انا baka. ودانتي وجون هون يلا. Lala, silo. Ano ba duhot? Ay da, new. حط بعد. يلا لحط بعد يلا. So ilagay na natin ang pangalawang salang. Give me هيدا لي. Sobrang sarap. Hayda. وينه هاي؟ Yung birthday boy, tanaway nyo gingaan. Itong pang next namin na luto ko. يلا. Ay, dalami ho. يلا حط. حط كله. Yeah. طيبين. Ay, nga mainit pa mo. Next time yung mga basal. ايه. Basta init ka naman ng namit. Ganyan ang magkaroon yung mainit ka. Lala. Meg. Ta. يلا يلا. Oh. So, badin. ما في مشكلة يلا. Ta, doon. Mabi, maskil ana, yun na siya. شنو
When I the Sini basta. ay the fish. Oh. Doon sa samyong lang ka mo eh. Samyong. Daw sa samyong lang ka mo. Ah. Happy birthday to you. Parang may birthday guys ko. Si Mr. Abdallah. هذا بدي هيدا هيك مدام. Eh. Dikaon sila sa ano sa restaurant Samyong. Si Aran pa na ho. Samyong. Yung bisita nila si Honorable Tinoy. Si Honorable. Nongit pa. Si Kagawad Michelle. Si SB member Rina. Barangay Kapitan Gileo Miraw. Alalay ako, alalay. Sekretarya no GGO. Para malas wow. Siyempre galaw-galaw tayo no. لحظة جو. Mas gusto ko mo lang ni Megong kadugo pa ba? خليني بعد السؤال. لا انا بحط هون جنبه بس هون انا بس Hindi para namit ba umok. Kaya kung tamaan kaluto tiga. Di ba? يلا هيدا. Basta na lang dire may pansit si جمع الزئ بجيب اثنين. dalang ano. ايه تفضل. هذا اللي معلم Wadal. هذا اللي يلا هذا بجيب لك يسعكم. يلا يا تعال. هذا محطوط لي الرفيق فوق. لا بس So dari na lang ko to banoton nga vlog. هذا Happy birthday liwat Meg. Meg, happy birthday Meg. بس من Bisita ho. Galuto kami di sa may Samyang restaurant. هذا البطل بيشيل هذا كله. So goodbye and see you on my next vlog. Bye bye.